मनीष पढ़िबार अनेक कारण अच्छे से गोटे कारण आम देखा समस्त को यही समय आमर कड़ा चर्च यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आज मनुष्य जेतेबेले टिके धनरे से धनी होता है किंबा सुंदरतारे से अन्य मान तुलन रे सौंदर्य परिपूर्ण होता है किंबा निजर बल निजर ताकत द्वारा अन्य मान तुलन रे से बलिष्ठ होता है से निजको गोटे कार्य करे जो से खूब शीघ्र तली तलांत होता है से पड़ी थाए तार आउ उठिबार कौनसी सुजोग न थाए ताहा हैला गर्व। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने गर्व गोटे प्रकार विषय जहाँकि थोड़े मनीष को आसे ताहेले सब विषय से हराई थाए। गर्व मनुष्य को तले पकई थाए। पृथ्वीर अनेक शक्तिशाली व्यक्ति आज से माने जदि पढ़ी जदि से माने तली तलांत होइचंती केवल गर्व जोगु। अनेक आज संभ्रांत व्यक्ति माने मध्य आज से माने जीरो को आसी अछंती तार कारण गर्व करिबा द्वारा। पृथ्वी रे अनेक बलिष्ठ योद्धा थिले से माने दुर्बल मानक उपरे अत्याचार कले निजर बल को नहीं से माने गर्व कले किंतु दिन ए प्रकार आसिला से माने दुर्बल हेले निजर बल को हराइले निजर ताकत को से माने हराइले। तेणु आमने गोटे वाक्य पढ़िबा बाइबल रु लेखा जाए स्वार्थपरता अबा असार गर्व हेतु किछि कर नाही किछि भी करिबा अनुचित। प्रिय माने आमने जेतेबेले किछि संपत्ति पाई थाउ आमानकर किछि सौंदर्य वृद्धि हैला आमानकर कला मध्य जदि अनेकों साक्षात आमने डिस्प्ले करि पारुछु आमाने जदि कलाकार भावरे किंबा आमाने प्रचारक भावरे किंबा आपण क्रीड़ा क्षेत्र रे हो जे कोनसी क्षेत्र रे जदि आपनको जीवन रे गर्व आसुअछि मन रखंतु गर्व को निज जीवन रे सुजोग दियंतु नाही। लेखा जाए गर्व हेतु किछि करो नाही बरং नम्रजित होई प्रत्येक अन्य को आपण ठारू श्रेष्ठ मने कर। एई विषय आज जो मान को ठारे हो नाही जो माने निज ठारू अन्य को श्रेष्ठ मने करू नाहंती से माने गर्व करिथांते से माने गर्व करिथांते। प्रिय माने गर्व को ईश्वर पसंद करंती नाही। तेणु आमाने परस्पर श्रेष्ठ मने करू आमानकर सम्मुख व्यक्ति को आमे निज ठारू श्रेष्ठ मने करू आमानक जीवन रे नम्रता रहिबा आवश्यक आमानक जीवन रे गर्वर स्थान न पाऊ। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने मु कहबा पई चाहे गर्व द्वारा जने मनीष तली तलांत होई थाए से पड़ी थाए से उठिबार सुजोग न थाए। तेणु आज आमको बाइबल शिक्षा दिए गर्व ठारू आमे दूर रहू कौन सी कारण बसत मध्य निजर स्वार्थ निमंते आमे गर्व न करू गर्व ठारू आमे दूर रहू जेहेतु गर्वी मनुष्य को परमेश्वर चिन्हि थांते दूर चिन्हि थांते कारण आमर परमेश्वर सर्व अंतर्जामी परमेश्वर अटंते। तेणु प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने कौन सी विषय निमंते आमने गर्व न करू आमने गर्व जदि आमान को जीवन रे अधिकार करूछि जानी रखंतु आमाने तली तलांत होई थाउ आमाने पड़ी थाउ आमाने आउ उठी न थाउ डोंट बी प्राउड। तेणु आमाने गर्व करिबा अनुचित। होय तो आपण आज छात्र होई थांती होय तो आपण आज युवक होई थांती होय तो आपण आज विवाहित पुरुष महिला होई थांती निजर परिवार उपरे निजर शिक्षा को नहीं निजर कला को नहीं
ନିଜର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଗର୍ବୀକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗର୍ବର ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ଏହା ସଂସାରରେ ଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାର ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ এই ଗର୍ବ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ କୌଣସି ମତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଉ। କାରଣ ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବଳ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ବଳକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଧନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଇଅଛି, ସେ ଧନ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ବିଷୟ ବୃଥା ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗର୍ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଆଉ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ଗର୍ବ, ଯାହାକି ଶୈତାନର ଏକ ପ୍ରଲୋଭନର ବିଷୟ, ସେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଗର୍ବର ବିଷ ବୁଣିବାରେ ଯୋଜନା କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସଚେତନ ରହିବା। ଏହି ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଠାରୁ, ଚକ୍ଷୁର ଗର୍ବ ଠାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଦୂରରେ ରହିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଜଗତକୁ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ନଥିଲା। ସେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ରତାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କରି ସେହି ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଯେପରି ଗର୍ବର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ, ତୁମଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।